बहुत पूर्वे जंगल पाखरे गोविंद नामरे काठुरियाटिए रहुथिला। सबुदिन सकाळु उठी गोविंद जंगलरू काठ हाणी आणुथिला। दिने से गोटिए गछर डाळ हाणुथिला। आउ देखु देखु गछटी पूरा मूलरू उपुड़ी जाई तळे खसी पड़िला। अरे ए कोन? गोविंद आश्चर्य होई देखिला गछर मूलरे माटी भीतर गोटिए तंबार बाक्स देखा जाउथिला। गोविंद गछटी सेठारू काढ़ी नहीं माटी भीतरू तंबा बाक्सटी बाहर कला, किंतु बाक्सटी बहुत ओजनदार थिला। बाक्सटी खोली देखिबारु ताहा खाली थिला, किंतु गोविंद चिंता कला, ठीक अछि एटाको घरकू नहीं जीवी, बाजार रे बिकी देबी, किछि पैसा तो मिली जिवो। तापरे से निज टांगिया को बाक्स भितरे रखिला, आउ मुंडरू पगड़ी बाहर करी बाक्स देहरे बांधी देला। एबे पगड़ीर आर मुंडकू धरी से टाणी टाणी नेला। बाक्सटी बहुत ओजनदार थिबारु से ताकू किछि घंटा मध्यरे टाणी टाणी नहीं घरे पहुंचिला। घरे पहुंची से निज स्त्री राधा को बाक्सटी को देखैला। तापरे गोविंद खाई बसिला। सेतिकी बेले राधा बाक्सटी को खोलिला। अरे वाह, ए नुआ टांगियाटा केबे किनिलो? आलो को नुआ टांगिया? मु तो सेई पुरुना टांगियाटा केबेठारू व्यवहार करूछि। खाऊ खाऊ गोविंद उत्तर देला। ताहेले बाक्स भितरे दुईटा टांगिया केउठू आसिला? राधा आश्चर्य हो जाई पचारिला। गोविंद सांगे सांगे देखिबाकू आसिला। अरे ए कोन? बाक्सरे एका भली देखिबाकू दुईटा टांगिया थिला। बिचरा गोविंद किछि बुझी पारु नथिला। सेतेबेले राधार हातरू गोटिए चूड़ी जाई बाक्स भितरे पड़िला। आउ सेमानंको आखि सामनारे से चूड़ीटी दुईटी चूड़ीरे परिणत होई गला। आलो हेई, एटा तो जादुई बाक्स। एबे एथिरे कोन पकेइबा? गोविंद हसी देई कहिला। तमे पचारुच कोन मो? पैसा पकेइबा आउ कोन? तापरे सेठारू जल्दी जल्दी जाई निज सिंधुकरू सबु पैसा नहीं आसिला। गोविंद से पैसा को नहीं पुणी थरे बाक्सरे पकेइला। आउ चमत्कार होई गला, सबु पैसा दुई गुणा होई गला। आउ एमिति बारंबार करू करू तांकर घर सारा पैसारे भरी गला। घरर चट्टाण ठारू आरंभ करी छात पर्यंत पैसार गदा होई गला। एबे गोविंद आउ राधार तो भाग्य खुली गला। एबे सेमानंकर जेतेबेले भी पैसार आवश्यक पड़ुथला बाक्स भितरे पैसा पकई तार दुई गुणा करि देउथिले। गोटिए दिन एमिति व्यवहार करिबा परे गोविंद बाक्सटी को बंद करिबाकू भूली गला। राधा चौकी उपरे ठिया होई आलमारी उपरु किछि जिनिस बाहर करुथला। आउ तळे बाक्सटी खोला होई पड़िथिला। आलमारी उपरु जिनिस काढु काढु ता पाद खसी गला। आउ से सीधा जाई बाक्स भितरे पड़िला। गोविंद पाखरे ठिया होइथिला। राधार किछि क्षति होई नाही तो से देखिबाकू पाखकू दौड़िला, किंतु ए कोन? बाक्स भितरु गोटिए नुह दुईटी राधा बाहरिले। गोविंद जण जण करी दुई जनकू देखुथला। दुई जण अबिकल एका भली देखा जाउथिले। हे भगवान, ए कोन होई गला? एबे मु कोन करिवि? गोविंद पूरा पूरी व्यस्त होई जाई कहिला। आउ मुंडरे हाथ थोई लथ करी बसी पड़िला। सेपटे दुई जण राधा परस्पर सहित कथा हबाकू लागिले। आमे दुई जण तो एका सांगरे गोटिए घरे रही परिबानी, ताहाले कोन करिबा? किछि समय परे दुई जण राधा परस्पर मध्यरे फुसफुस होई कथा हबाकू लागिले। गोविंद निज भावना राज्य रे भासी रहितला। सेतेबेले दुई जण राधा पछरु आसी ताकू भी ठेली बाक्स भितरकू पकेई देले। पुणी चमत्कार होई गला। आउ बाक्स भितरु दुई जण गोविंद बाहरी पड़िले। दुई जण गोविंद परस्पर को देखुथुले। तापरे दुई जण एका सांगरे कहिले, आमे तो गोटिए घरे सांग होई रही परिबा नाही। एबे चारि जण जाक जोरे जोरे हसिबाकू लागिले। तापरे प्रतिटी घरे जणे जणे गोविंद आउ जणे जणे राधा रहिबाकू लागिले। बाक्सटी को मध्य सेमाने पाली पाली करी निज पाखरे किछि किछि दिन रखुथिले। आउ एहा परे चारि जण जाक खुशीरे खुशीरे रहिबाकू लागिले। बहुत वर्ष तळर कथा। चारि जण सांग रहुथिले। से चारि जण सांग बहुत गरीब थिले। सेमानंक मध्यरु तीन जणंकर हृदय बहुत निर्मल थिला। आउ चतुर्थ जणंक बहुत लोभी थिला। दिने चारि जण सांग कथाबार्ता हेउथिले। लोभी सांग जणक कहिला, सांग माने किछि काम करी पैसा रोजगार करिबाकू हबो। आमकू एही दारिद्र्यतारू निस्तार पाइबाकू हेबो। एहा सुनी बाकी तीन जण जाक सांग कहिले, सांग आमे गरीब हेले कोन हेला, आमे समस्ते बहुत सुखी। ना, मु किंतु खुशी नुह। चलो आमे समस्ते आउ गोटिए गाँ को जिबा, जेउठारे आमकू पैसा रोजगार करिबार सुजोग मिलिबो। एहा सुनी बाकी समस्त सांग मानिगले। आउ ता पर दिन समस्ते यात्रा आरंभ कले।
ଏମିତି ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହେଇ ଦେଖ, ସେଠାରେ ଜଣେ ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଇଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ରାସ୍ତା ବତେଇ ପାରିବେ। ଏହା କହି ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗ ସାଧୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଗଲା। ବାକି 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଣାମ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ଆମେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆସିଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଏହା ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା। ଏହା ପରେ ସାଧୁ ଜଣକ ନିଜର ଆଖି ଖୋଲିଲେ। କହିଲେ, କୁହ ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର? ଆମେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ରାସ୍ତା ବତାନ୍ତୁ। ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗ ଜବାବ ଦେଲା। ସାଧୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ହା, କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ 4ଟି ଦୀପ। ଏଇ ଦୀପ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାହାଡ ଆଡକୁ ଯାଅ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଏ ଦୀପ ଖସି ପଡିବ ସେଇ ଜାଗାର ଭୂମିକୁ ଖୋଳ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ବେଶୀ ଲୋଭ କଲେ ଫସିଯିବ। ଏହା ପରେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦୀପ ଧରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଦିନ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ହାତରେ ଥିବା ଦୀପଟି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡିଗଲା। ଏହା ପରେ ସେ ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତିର ସହିତ ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏମିତି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ତାକୁ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଯିବା। ଚାଲ, ଏହି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଆରେ ନା, ଏବେ ତ କେବଳ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ହିଁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମିଳିପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ବାକି 3 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ପୁନଶ୍ଚ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗର ଦୀପ ହାତରୁ ଖସି ପଡିଲା। ସେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ତାକୁ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ମିଳିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ତ ଆମକୁ ରୂପା ମୁଦ୍ରାର ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଗଲା। ଚାଲ, ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ପୁଣି ମନା କରିଦେଲା। ନା, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା। ଆରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିପାରେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗର ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପଟି ଖସି ପଡିଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ପୁରା ଫୁର୍ତ୍ତିର ସହିତ ଖୋଳି ଚାଲିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ସୁନା ମୁଦ୍ରାର ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଆମକୁ ଫେରିଯିବା ଦରକାର। ସେମିତିରେ ବି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇପାରେ। ଆରେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ସୁନା ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆରେ ନା ରେ ମୂର୍ଖ, ମୋ ଦୀପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡିନି। ଥରେ ଭାବି ଦେଖ, ମତେ ଏବେ ସୁନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଏହା ଶୁଣି ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୁମର ଲୋଭ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବିପଦକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ତା କଥାକୁ ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗଟି ଜମାରୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଦୀପ ଧରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୁହୁକ ଚକ ଜୋରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ହଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ କହିଲା, ତୁମକୁ କୌଣସି ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି କି? ଏହା ତା ପାଟିରୁ ନ ସରୁଣୁ ସେ କୁହୁକ ଚକଟି ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ସିଧା ଉଡିଯାଇ ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋଭୀ ସାଙ୍ଗଟି ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା, ଆରେ ଏ କ'ଣ ହଉଛି? ଏ ଚକକୁ କିଏ ଅଟକାଅ? ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟି ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ କେବେଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ଯେ କେତେବେଳେ କିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ ଆଉ ମତେ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବ। ଏବେ ତ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ତମର ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ପାଳି ଆସିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ କେହି ଜଣେ ତୁମ ଭଳି ଲୋଭୀ ଲୋକ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେହି ଦିନ ହିଁ ତମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ।